বন বিভাগৰ আণ্ডাৰত যোনে আগ্ৰাহন কৰিছে, যোনে দখল কৰিছে বেদখল হিচাপে, অসম চৰকাৰ তথা অসম চৰকাৰ তৰফৰ পৰা যিটো উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে, তাত আমি হিল পিপুল কালচাৰেল ফৰাম তথা HPCF 29টা জাতি জনজাতি সংগঠনে আমি সম্পূৰ্ণ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ। কিয়নো অসম চৰকাৰে ভাবিছে যে ভৱিষ্যতে অসমৰ সুৰক্ষিত হৈ থাকক, তাৰ উদ্দেশ্য ৰাখি সেই উচ্ছেদ অভিযানটো আৰম্ভ কৰিছে। তাত আমি দেখিছোঁ, সেইকাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ তাত সমৰ্থন কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগে লগে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসমৰো কিছুমান সংগঠন ইয়াৰ প্ৰতিবাদো কৰা আমি দেখিবলৈ পাওঁ। কিন্তু ইয়াত আমি উল্লেখযোগ্য হিচাপে আমি চাব লাগিব যে অসমত যদি আজি সুৰক্ষিত হ'বলৈ কাৰণে যদি হয়, তেতিয়াহ'লে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসকলে যেনেকৈ সমৰ্থন কৰিছে, আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি সমৰ্থন কৰিব লাগে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে এই উচ্ছেদৰ অভিযানত দেখি কিছুমান সংগঠনে, বিশেষকৈ নেশ্যনেল লেভেলত মুছলিম সংগঠনে জামিয়াত উলামা উলামায়ে হিন্দ, সেই সংগঠনৰ সভাপতিয়ে বক্তব্য ৰাখিছে যে তেখেতে সন্মানীয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা অসম চিফ মিনিষ্টাৰ তেখেতক ৰিমুভ কৰিব লাগে। আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে আমি অসমত মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ চিন্তাধাৰা মতে হ'ব, এটা যিটো ভাবুকি এটা বক্তব্য ৰাখিছে। আমি এইটো ষ্ট্ৰংলি HPCF তৰফৰ পৰা আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ, নিন্দা কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ বক্তব্য তেখেতে উঠাব লাগে, কিয়নো উইথড্ৰ কৰিব লাগে। কিয়নো তেখেত কোন? তেখেতক আমি এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী খিলঞ্জীয়াসকলৰ, আমিতো অসমৰ বুলি ক'লেতো আমাৰ সম্পদ কি আছে? ইয়াতে ৰাইনো না, একচুৱেলি গড়টো ইয়াত নেশ্যনেল লেভেলত এটা আমাৰ কাৰণে খুব গৌৰৱৰ কথা। এইটো ক'ত আমি ৰাখোঁ? বনৰ বিভাগতে। নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত আছে? আমি কাজিৰঙাত পাইছোঁ। তো ফৰংকে 29 जितने जाति संगठनों को से एक भोजपुरी समाज की ओर से मैं जमायते उलेमा हिंद के अध्यक्ष मदानी जी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि असम के मामले में अपने टांग न अड़ाएं। अगर वो सचमुच अगर हिंदुस्तान का अगर संगठन है तो बांग्लादेशी पाकिस्तानी का रोहिंग्या के हक में बोलना छोड़ दे, हिंदुस्तान के हक में बोले। और हिमंत बिस्व शर्मा जो असम के जो इलीगल या अतिक्रमणकारी हैं, उनसे अगर असम की भूमि को अगर खाली कराया जाता है, अतिक्रमणकारियों को हटाया जाता है, तो हम भारतीय भोजपुरी समाज, HPCF और राष्ट्रीय हिंदू संगठन असम प्रदेश की ओर से डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को संपूर्ण समर्थन करते हैं और हम हरदम करते रहेंगे। और उनसे निवेदन करते हैं कि जितने भी बेदखलकारी है, अतिक्रमणकारी, उनको असम से खदेड़ दें। और जितने भी असम में जो हमारे गोरिया मोरिया जितना मुसलमान भाई लोग हैं, उनसे हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि बांग्लादेशी यहाँ से चले जाए। और जो हमारे अस्तित्व को, हमारे मुख्यमंत्री को धमकी देते हैं कि उनको हटा दिया जाएगा या केस कर देंगे, आप कौन होते हो असम के मामले में टांग अड़ाने वाले? और इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अपने विदेशी बंधुओं को समर्थन में आगे न आए। अगर आप देश के हैं, हिंदुस्तान के, तो हिंदुस्तान का समर्थन असम के समर्थन में आए। यही कह के मैं अपने वक्तव्य समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।